Hello guys, good morning, good morning. Update ta sa atong mais guys. Nanay unod. Ano mga unod? Muso na guys. Itong mga upo. Sulod ta. Sulod ta guys. Okay, okay. Itong upo guys, oh. Upo. Na guys, oh. Doble-doble, oh. Duha. Nagagmay pa. Nagagmay guys. Itong mais guys, oh. Hapit na makakaon guys. Dago kayo. Puso. Dago kayong puso niya guys, oh. Pupo nga. Ganas kayong kuan guys, oh. Kupo. Tingdagan na unod. Daghan kay guys, daghan kay unod niya, oh. Thank you guys for watching.